it recorded in your end na? Okay. Yes po. Let's wait until 1 or if maybe na mo join pa. So let's wait for a while. Anyway, this is recorded man, so they can still see. Okay, so mag-start na ta. Anyways, this is recorded man. For those who cannot attend, if dili ka attend in your classmates, then I will just surely post this video. Okay. Okay, so these are our house rules. Mute your microphone unless told to do so, because afterwards, if mag-start na ta, I might be asking you some questions. Turn off your camera, and of course, be attentive. You should have your periodic tables with you, no? Okay. So first of all, no, Metalino, on behalf of Metalino, I would like to apologize, no, kay ang among na-prepare nga tutorial sessions kay gamay ra. Kay most of the tutors are not available due to final exams niya, di na makaya ang sked. So, but I'm still happy that I was able to prepare this one. By the way, guys, our topic is from alpha decay until electron capture. Actually, pag first year kay wala kay mi nakakuan ani. That's good of your end, no? Nga nakakuan mo ani. Then if i-tackle pa na ako bang topics kay actually wala na ko'y time. Actually kanira ko nga pro na ba mo ani? You can unmute your mic. Pro na mo aning alpha decay until electron capture? Dili Or pa kayo. naglibog pagtapon mo? Unsa? Lib- Naglibog pa? Yes po. Okay. Now, if naglibog mo, no, then it's a good thing that you joined this session. All right? Sorry. So today we'll be talking about nuclear chemistry, like atong mga radioactive decays. This is for your Chem 131. Kasi prof niyo ron. It's a prof ninyo. Sir Martin Pineda. Ah, okay. By the way, madungog ko. Am I audible? Yes. Okay. So, our objectives for today is to determine isotope notation, alpha decay, beta, positron, and electron capture. Okay, let's start. Can I see some reactions if you really are ready? Sila takabok. That's good. All right, let's start.
Isotope notation. Do you have your periodic tables with you now? Now, what you can see in your periodic tables, those are isotope notations. Kanang and ani. The way we can write the symbol for an atom and show the number of protons, neutrons, and sometimes electrons. This is what I mean by that. No? We have there the element, the atomic number, and the mass number. Ang mass number, the abbreviation for that is A, capital letter for A, and atomic number for Z. We'll show examples later on. No? Actually, ang kani diari, is my cursor. Actually, diari, nani net charge diani, but I guess this element is stable. Both protons and neutrons are, protons and electrons are balanced. So, zero yan net charge dire. Now, I will give you some example. What element is this? That is titanium. Okay. Now this, unsa may tawag ganin? Kani akong giarohan nga 22. Atomic That number. is the atomic number. Hanto akong periodic table. Okay. The atomic number comprises the number of protons, while this one, 48, is the mass number. Protons and neutrons combined na siya. And for this one, net charge. So possibly kaning element is stable. Protons and electrons are balanced. Now, pag-determine na to sa protons, neutrons, and electrons na atay mga calculations gamay. Wala kang 1 plus 1 good. Now, protons, 22, matik na, higay, kuan man, mamli nga part ang protons. Now, for the neutrons, kibaw man ta kaning 48 is the mass number and it is the number of protons and neutrons. Na naman tay protons, we will simply subtract the mass number from the atomic number. That's where we can get neutrons. So 48 minus 22, we can get 24. Now for our electrons, since we don't have a negative charge, so our protons and electrons are balanced. This element is stable. So we will have 22 pod para mabalance sila. Now for this one, I want you to calculate the number of protons. Pila ang protons? You can also 14. chat in the chat box. No? Pila protons? 14. The number of protons is 12. Kani, kung unsay nakabuta nga kuan, mao na. That is protons. What about the mass number? Lahi din na ang kanang net charge no. Yes, lahi ang net charge sa protons. Kani mo na itong basihan sa protons. Pila ang mass number? Di ba, you will simply subtract the mass number from the protons. Pila ang atong neutrons? Pila ang neutrons, guys? I-subtract ang mass number sa atomic number. Pila? 13. Okay, very good. Now, kabantay mo nga na ay net charge. We have 2 plus, which means the electron should dapat punan og duha para ma-12. What do you think? Or how much is our electron? The net charge here states that ang electron puno dapat punan og duha para ma-12. Mo na siya ang mean ana. So, pila to electrons? 10. 14. We have 10. 10 plus 2, 12. Aron ma-balance na to ang proton ug electron. All right. Protons we have 12. Neutrons we have 13. Mass number minus atomic. And electrons we have 10. Now, tagaan ta mudaan og kanilista protons, neutrons, and electrons. Unsa na nga symbol? Dali ra mo makakita na if pangitaon lang ninyo daan ang protons. Unsa nga atomic number? Unsa nga element ana ay atomic number ni 18? Tanawa sa periodic table.
Tanap ko dire. Pila? Usa nga element ang naay 18 nga atomic number? Unsa? Sige, sige. Eighteen ha? Pangita ang 18. Fluorine. I'm sorry, what was that? Fluorine. Argon. 18 ha, 18. Fluorine? Dili. Chlorine is 17. So we have argon. Amo ni siya. Protons niya is 18. And the neutrons is 22. Mo na siya. Then, pila man ang na-charge ani, since balance man ang protons o electrons. Pila na-charge. Balance na ang protons o electrons o pila na-charge. Our net charge will be 0. Okay, very good. Kaya ba mo nga nung neutrons na to 22? Do you know why our neutrons is 22? Subtract, ma'am. Okay, very good. Subtract mass number from atomic number. Okay. Kamo na pa ipangita. Unsa man nga element? $15 ang atomic number. Unsa na nga element? I mean, 15 ang proton. Pila na element? Unsa na nga element eh? 15. We have here phosphorus. All right. Now, 1 of 32 ni, we will simply add protons and neutrons that comprises the mass number. 1 of 32. Now, ang atong problema, kay di imbalance ang ato ang protons o electrons. Mas dako ang ato ang electrons compared sa protons. Nya ha, keep that in mind na dapat balance ang protons o electrons para mas stable ang element. So, pila man na charge? +3. +3? No. 15 ang Positive protons. 3 minus. Ang net charge kay pabali ang sign na nahamag-una ang digit, dayon ang symbol. Pila? 15 na tong proton. 3. We will have 3 minus. Atong electrons kuno kay minusan og 3. Kay 18 ba ni atong electrons? So minusan na tong 3 para ma-15 mabalance sa protons. Alright. So basically, mo na siya ang isotope notation, no? The naming of it, ang pag-determine sa protons, neutrons, and electrons. Now, first, you will go to alpha decay. You should bear that in mind, mga isotope notations, kay they're really helpful in this decay process, ay mga radioactive decay process. So, mo na siya ang definition sa alpha decay. An atom with a nucleus that is just too big, if dako ragay kuno kaayo ang element, magpagawas siya og duha aron muniwang siya. Mo na siya ang like analogy aning alpha decay. For him or her to be stable, aron mo slim siya, magpagawas siya 2 neutrons and 2 protons. Ang katong ipagawas nga 2 neutrons and 2 protons, those are called the alpha particle. Mo ni siya kaning kung ano ko nga 2 reds and 2 blue, those are the 2 neutrons being emitted out of the atom. Mo na siya. Nga na mapagawas man. Nga na mapagawas. Kaya mas stable ang element. Now let's try some examples. Gamit gihapon tong isotope notation nga atong kuan ganiha. Alright. I will give you this element. U we have, unsa gyud ang U?
That's Uranium. Yes, that is uranium. Now, I want you to determine pila atong number of protons. Pila. Sa uranium lang ha. Pila ang proton sa uranium. Pero ano siya? So we have 92 protons. What about our neutrons? Ang atong mass number is 233 and naatay 92 protons. Pila ang atong neutrons? Isa pa. Ha? You will simply subtract 233 to 92. Kay mo man na ang way para makuha na to ang neutrons. 261. So our neutron will be minus 261. we have 141. Sakto ba? Okay. Mo na. Protons, magtan-aw jud ani ang protons. Mao gyud yung atomic number. Matik na siya nga protons kani. Yang neutrons pag minus pa ka sa mass number. Now, remember ha nga ang alpha decay mo pagawas og 2 neutrons, mo pagawas og 2 protons. Unsa may mahitabo ani nga number? Mo decrease, mo increase? Mo increase, mo decrease? You can also unmute your mic, no? Naba ni tabi o wala? You can also chat. Decrease. How was that? So our number of neutrons and protons kay mo decrease. Nagpagawas man siya og duha ka neutron, nagpagawas pod og duha ka proton. So mo decrease. Pila naman ni ato neutron if pagawas og duha? It's just a simple 139. 139. Proton pila? 90. 90. Very good. Now I want you to look at your periodic table. Unsa na nga element ang naay atomic number nga 90? And it's you might as well maglibog mo ani kay ang 90 it belongs in the actinide nga part sa element periodic table, which is makita aning lower nga part sa periodic table. Tanawa mo na siya ang actinides na diha ang from 90 to 100 ban ata to. Yes, pila unsa nga element ang 90? Na may periodic table wa? So ang 90, that would be Thorium. Chromium. thorium. Very good. Yung Ay, di mo thorium. predictable la. Kala ko wala. Sige. Now, dili na diha mo end ang kuan alpha decay. Kaya napagawas man siya og duha ka neutron, og duha ka proton, i-account po ta na, i-appeal po ta na sa equation. Pero sa right side na to siya i-appeal. Mao ni siya ang 2 neutrons and 2 protons. This, di ba no, ang sa periodic table, ang 2 protons kay helium man, kanina upper rightmost helium. Then 2 neutrons, 2 protons baya. So 4 ang ato ang mass number. Pero there's also other way for you to write the alpha particle. Kaniha 42He that serves as the alpha particle being emitted out of the atom. You can also write 42 alpha. Mo na siya ang Greek letter sa alpha. You can also write that. So you can choose either of the two. This accounts for the 2 neutrons and 2 protons being emitted out. So mapili lang ka ana, pero ako ani mas mo choose ko ani kaning Greek letter kay sayon ra kay ba? Matik na. Okay, let's try number 2. Pero karon akong ihatag karon, ang product ako ihatag na pod. Usually mo rin manggawa sa mga quiz ninyo. Unahon ang product nya kamoy mo tag na unsay gigikanan niya.
Kadira. Now, hatagan ta mo ani. PA is, sa gini PA ha? This is I-91. This is proactinium. Nabilong po na siya sa actinides. Itong lower part sa periodic table. Nakita mo? Basta mo na siya. It belongs in the actinides if maglisod mo og pangita. 57 to 71 and 89 to 103 belong sa actinides. It is located in the lower part of the periodic table. And of course, it accounts the alpha particle. Now, we are going to know if unsa nga element ani undergo og alpha decay gamit ani nga mga product og kaning alpha particle. We all know man nga kani 2 neutrons, 2 protons. Now, ang kani, we have here 91 and 142. Since ang kaning product, gimainusan na niya og 2, pila man ang atong kuan, neutrons or protons sa left side of the equation. If naatay 142, mani-decrease na kagikuan og duha ka neutron, pila man atong neutrons in the first place? 100? Pila? So you will simply add 142 plus 2. Pila? You know, guys, I will much appreciate if you would be interactive with me. Now, balik. Pila ang 142 plus 2? Kaning 142 gikuhaan naman ni duha ka neutron. Pila man atong neutrons in the first place? Madawag ko? 4, 1.4. Yes, we will have 144. Now, how about our protons? We have 91. Pila man atong protons in the first place? Gikuhaan naman ni duha. 89. Our protons will be 93. Awa. Addition na, ma'am na. Yes, addition kay pabali man ta, nagsugod mo tadaan sa product. Unless if magsugod yung tadaan ko ito ganihan, nag-decrease man ta. Look ha, kanin mo na ang equation whole. If diri pa ta nag-una, mag-minus ta pa dong diari. Pero sa atong case, atong example number 2, nagsugod man ta diari sa product. Which means, mag-add ta pabalik. Kay, maghapon, ang kaning neptunium, ma-decreasean ba siya pa dong diani. If diri tagikan, pa-increase na po tag 2. Mo na siya. Mo na siya kasagaran na sa inyong exam. So, any questions? Napa? Napatay kang example diri. Actually, tag 4 niya akong examples. Now, you might as well recognize, if maka-notice mo, ang ato ang mass number, ni-decrease wala. Ni-decrease atong mass number wala. Kaning 237 to 233. Ni-decrease, ma'am? Okay. Ni-decrease, pila decrease? 4. 4. So, ang ato ang mass number ni-decrease alpha decay rin siya ha. Ang ato ang mass number ni-decrease, usually yun, mo decrease yun ang mass number of 4. What about our protons? 2. Ni-decrease siya og 2. So, pwede ninyo magamit ang kaninga shortcut para dili mo mag-ihap-ihap sa neutrons o protons na magamitan tani nga kuan. Remember ha, ang mass number ang iyahang anang abbreviation is A. So pag akong gipakita niyo sa first slide pa lang, atomic number is Z. Nagamiton tani para sa atong next kuan. Dili na ta mag-ihap-ihap sa neutron o proton. Okay. Mag-start ani.
namatay 84 nga kuan protons agad mass number nga 208 pila may product ani for sure inyo ning ma-mentalize pero for sure tan-aw po mo sa periodic table unsa na nga kuan element pila na may supposed na nato nga proton di ba 82 unsa man nga 82 unsa man 82 nga ano siya di ari okay kita mo sa periodic table unsa 82 nga symbol our 82 symbol is lead ba ni siya mo na siya. Then, ang atong, since nakakuan po mo, ang atong mass number ni decrease of 4. That's why we have 208, 204. And then, of course, we will account the alpha particle being emitted out. Mo na siya. Okay. Pabali na po ta, guys. Pabali na po ta. Pabali sa alpha decay plus ha. Okay, pila man ang sa man nga element ang naa sa left side of the equation. Bisag ingnan lang ko ninyo pilay mass number of proton. Pila? Di ko mo next kung may mutubag. Asaan eh, miss? Ay akong product na mo na itong product. Pila man ang mass number o atomic number niya. Bisag ka na lang ihatag ninyo na ako. Ako na bahala sa element. Pila man. Atomic. Pabalita ha, remember, pabalita. 200. Pila? 222 and 88. We have 200. 22 and 88. Pila ang atong atomic number? 88? 88. Okay. Very 88 good. protons. Mo na siya. Ang alpha decay. If kanilang i-take note lang ninyo ang kanilang shortcut, if more mo din siya ang usual nga mahintabo sa alpha decay, mo decrease ang mass number by 4 and atomic number mo decrease of by 2. Mo ni siya. Okay. So, na kasimple ang kanilang mga radioactive decays, no? Lahi-lahi, magbali-bali na din siya mga cause of confusions ninyo. Now, we have beta decay. Now, beta decay occurs when in a nucleus with too many protons or too many neutrons, one of the protons or neutrons is transformed into another. Now, believe it or not, neutrons can turn into protons and vice versa. Pwede na siya. Pero sa beta decay, ang ma-turn niya is neutrons to proton. Lahi po to nga decay ang protons to neutron na po. They can be transformed into another biya. Pero sa case sa beta decay, the neutrons are turned into protons. Ngano i-turn man niya into protons? Ngano? Can someone tell me ngano? Kung sa may nakaon sa atom nga mag-turn pa magini siya. Unsa? Well, the definition is when if too many kuno ang protons or too many neutrons. Now, for that atom to be stable, kinahanglan niya i-turn ang usa ka neutron into a proton para mas stable siya. Now, in the process of turning that neutron into a proton, na ay lain mahimo. Mo na siya ang mo na siya ang beta decay. You know, beta is when electron is another word for beta particle. Mo na siya. That's why ang atong beta particle ani is negative. Okay?
It's another word for electron, na kanang beta particle. So remember ha, you're turning neutron into a proton for that element to be stable or that atom to be stable. Now, we will have examples. I would suggest if you would open your mic, ha? Open your mic. Now, pilay protons ani? O simple ra kini nga element oh. Pilay protons? 6. 6. Very good. Mass number 14. I mean, neutrons is 8. Okay? Mass number is 14. Now remember, neutrons are turned into proton, which means ang neutron ko no mo decrease. Kay mawa man ang neutron, mailisan man siya og proton. What will happen to proton? Increase, decrease? Increase. Increase. Very good. So, pila na atong neutron? Makuhaan mag-usa? 7. 7. 7. Mura kang 1 plus 1, ano? Sabi ni sila. 6. Pilay proton? 7. Mapunag usa ang proton. Kay ma-turn man ang neutron into 7. proton. 7. Unsa na nga element ang 7? Proton lay tanawa, matik na na. Unsa man ang 7? Neutron. Nitrogen eh. Neutron gud. Nitrogen. Nitrogen. Ngaan wa. Nitrogen na siya. Okay, matik na na. Yang atong beta particle ani, unlike sa alpha decay, di ba kuan unsa to? 4 to alpha particle. Ang ato ani lahi pod mo ni siya. Mo ni siya ang Greek letter sa beta particle. So B. Mo ni inyang charge kay beta is another word for electron baya. So negative 1. Mo na siya. Murag standard na dyan na siya. Dapat i-appeal dyan na yung beta particle. So nod. Or you can also do this one. As I said, it is another word for electron. Kanina ni electron man na siya. So you can choose either of the two. Pero kanina na lang B kay murag B beta particle jud kay paminahon ba kanha na lang B atoan. Now, magsugod na punta sa product. Magbalay-balay na gud ani kay mo na kasagarang pang kuan sa inyong mga professors diha. We have here sulfur with a protons of 16. Mo na siya. 16 and our neutron is 16. You minus ra from 32 minus 16. Now, remember ha nga ang neutrons turn into protons. So which means ang kani decreased na ni siya. Ang kani protons increased na ni siya. So pila man atong neutrons or protons in the first place? Pila yung neutron? Neutron sa ta. Pila yung neutron? 32. Pila? Tapos ganti nga, pila neutron? Ni-decrease na ni Dari, oh. 16 na ni Dari. Nakuha na negosa. So, pila itong neutrons pag-una? 17. 15. 17 na siya. Kay, ang product ana na makuha na mag-usa kay na turn man siya into proton. 17 ang atong neutron. Lahi po to alpha decay ha. Ang katuto mo po to kuha ato kani usara kay nag-turn naman sila. So atong proton pila kaning proton nato napun-an naman eh. Pila atong proton in the first place? 15. Atong proton 15, atong neutron 17. Na unsa man na nga element ang 15? Proton, unsa man na? Tapos diri. Unsa man na? Phosphorus. 15. That is Phosphorus. phosphorus. Amo na siya. Kailangan ra nakamati ang beta decay, guys. Now, lahi na buntag observations ani compared sa alpha decay. Kung ang alpha decay, mass number niya kay -4, ang atomic number kay -2, lahi pod ni ang beta decay. Tanawa from 32 to 32, pilay changes? Wala. Wala.
Oh, may changes wala? Wala. Wala. Ang atong protons, wala? Na-increase sa. Increase og usa. Ipakita mo dito. Ni-increase og usa. So mo na gamiton tani nga shortcut para sa tong next nga example. Okay, kana pila naman na? Natay 131 ug natay 53 nga proton. Unsa man na tagay ko sa mass number ug atomic number sa atong product. Pila na? Pila na yung mass number niya sa product? 0 ang changes o pila? 131. 131. Ihapon na atong proton. Pilay proton. Ni-add og usa ang proton. Pila? 1 plus 1 equals, ko na. 54 plus 1. Pila? 54. Di, bangita sa yung predictable lang 54. Unsa man ang element? 54 is, unsa? Ingna ko sa element, ang 54. XE. Xerox. Okay, that is xenon. Xenon na siya, ha? Okay. Wow, mati kayo. Nanar na kamatik ang beta decay, guys. Yung sa may kuwang ani, atong equation. Sa may kuwang ana. Sa kuwang. Charge. I-account na to tong beta particle nga katong nag-change sila from neutrons to protons. Mo na siya. Ang charge ha, katong beta particle ug ang iyang negative charge. Mo na siya complete, balance na siya. Stable na siya nga equation. All right. Product na pud da. Bali-bali na pud da. Okay. Keep in mind gyapon ni siya ha. Keep in mind gyapon na. Now, muna itong product. Tagaan mo dance product. Oy. Joke. So, ang kani, we have cobalt. So, pila ang mass number in the first place? 52. 52. 27. Pila, atong protons, pila in the first place? 26. 26. Unsa na nga element? Iron. Iron. Unsa? Iron. Iron. Very good. Tamo na siya, guys. Inanara na siya ka matik-matik ba, pero dapat if dili mo ganahan maglibog, magsuwat mo aning mga shortcuts, inaning mga observations ba from mga changes from atomic to from mass number, mga atomic number. Ina na. Uwa. Matik ra ito. Now, we will have positron decay. Ito akong positron decay. Diba, I have said to you, no nga, if the nucleus of the atom is unstable, either daghan kaayog neutrons or daghan kaayog protons, pwede sila ma-change into another. Now, sa beta decay, ang neutrons, sa beta decay, it is from neutrons to protons. While, ang kaning positron decay, ang protons na pod mo turn into, unsa? Pwede ko mo leave na ma'am na may quiz unya tadaod. Sure. Okay ra. Thank you, ma'am. Okay. Now, again, if ang beta decay is from neutrons to protons, unsa ang positron decay? From protons to palira, unsa? Electron. Okay. Kaya ang problem ang good aning positron decay, unsa man? Protons, ang kaning positron decay, ang problem niya kay nang hinubra ra pud ang protons sa iyang nucleus, so wala na enough neutrons. So ang solution aning positron decay,
she or he, I don't know sa gender of that, he or she will turn protons into neutrons. Aron ma-enough na ang neutrons, aron mas stable siya. Sama ni siya. Again ha, beta decay, neutrons to protons. Ang positron decay, protons to neutrons. Now, in the process of turning protons into neutrons, na ay ma-create lain. Yan mo na siya ang positron or the positron particle manata ni. Yes. Now, if you haven't known, no, ang positron decay kay somewhat alike sa electron. Pero, it weighs as much as electrons. Parihara sila. It is also alike or identical with electron. Pero, ang nakalahi niya sa electron, kay positive yung charge. Kani awa. 0 plus 1 niya, particle niya. Ang electron is negative charge baya. So, ang kaning positron, positive charge, mo rin nakalahi niya sa electron. Okay. Let's try some examples of positron decay. We have here carbon. Our proton is pila? 6. 6. Neutrons pila? Minus 11 minus 6 pila? 5. 5. Kana. Oh, okay, now let's try to remember that protons are being converted into neutrons. So, pila naman ni ang atong neutrons? Mo increase, mo decrease? Mo increase. Neutron mo decrease? Mo increase. Mo increase kay ang proton ma-change man into neutron. Ang atong proton mo decrease kay mo man siya gi-changean gikan sa mawad-an siya kay mahimo mang neutron aron mas stable ang element. So from 5 pila ang atong neutrons? Mahimo sa pila? 6. From 5 to 6. Ang atong proton from 6 to 5. 5. Unsa na nga element ang 5? Pangitaas periodic table. Unsa? Barium. B. Unsa? 5 ha, 5. Barium. Unsa? Barium. Ayun. Basta B. B, that is boron. Boron. Oh, kami. Yeah, that's boron. Very good. 5 ha, 5. Mo na siya na natong add na matik na add ang 6 ug 5 mas number. Then we will not also forget the particle nga gi-emit out of the atom nga in the process of turning protons into neutrons. Mo na siya. Positive charge nga electron or beta particle pero positive charge, or you can also have this pariharas beta decay kay that is electron particle pero positive charge. That is the i-emit out during positron decay. You can either choose that too. Now, product na punta. Bali-bali na punta. Remember ha, positron decay ni. Ang protons turn into neutrons. Now we have this. Pilay protons ani argon? Pilay protons argon? 18. Neutrons pila? Mati ka na subtract of pila? Neutrons pila? 38 minus 18 is? 20. 20. Again, remember na punta, protons are turned into neutrons, which means ang kaning neutrons o protons dire, ang proton ani na decrease na ni, kunya ang kaning neutron dire na increase na ni. So pila man atong proton in the first place? Remember ha, usaray gi-turn or usaray gikuha. So pila man atong protons in the first place? 19. 19. Ang itong neutron? 38. 38
38. Our neutron in the first place, pila man? If 20 na ni dire, if na-increase na ni dire, pila man atong neutron in the first place? 19. 19. Oh, 19. Mo na siya. Kay awaha atong if mag-start kita sa left side ani, puto ta lang 19 ang neutron. If ang neutron ang proton is 19. Ma-turn siya into neutron. So which means ang kaning 19 makuha ano usa. Kay ang na-turn man siya into neutron, 18 na. Nya katong neutron from 19 nya ang proton na-turn ba into neutron. So ang kaning 19 ma-20 ni siya. Now, unsa man nga element ang 19? Dili ra mo mabawalan sa inyong prof na magdamog predictable during exams. Dili ra na. Dili na. Murag. Depende po sa ubang prof, no? Kasi na ubang prof. All depends. So, pila ang 19? Pila may 19 dire. Yun. Pila ang 19? Potassium. Potassium. Very good. That is K. Then, matik na ang mass number of atomic, plus na 19 o 19, 38. Yan, 19, matik na protons. Now, nanapod tayo changes. As you can observe in this equation. Remember ha, positron decay ni. Pila atong changes sa mass number? From left side to right side, yun na pirami ang observation ha. Pila? 0. 0. What about our atomic number? Ni-decrease of 1. Ni decrease og 1. Very good. Now, we will use this shortcut for another examples. So, sa kanilang, you can tell me what is the product. I will not, dinadyo ko mo tudlo ha. Pila may product ang element lang sa ayaw lang sa atong particular chuchu. Ang element lang sa ina lang sa ako. Using this shortcut. Diing na ko ha. What element? Makaingon na kaunsa na nga element bisag ang kanila imong tan-awon o ang atomic number kuag 1. Unsa na nga element? Nitrogen. Nitrogen, matik ra kay tan-awon na nimo -117 dayon nitrogen. Ana na siya dan i-account nimo ang katong gi-emit out of the atom, which is the positron or beta particle nga positive. That is positron. 4. Now, pabali na pud ta. Sige na tag bali-bali ani. Unsa day ko ninyo? Nag-discuss mo ani about sa inyong topic no? Alpha to electron capture. Nag-discuss mo ani na. Kay actually kanang wala na pud koy time maka-discuss pud sa mga mas lisod. Ang kani siya is like average na po ni siya nga topic. Kay naka-try man ko og pangayag notes sa inyo ha, then yes, naadyo ni siya mangin-ani. Bisan pag kato ng belt stability, needed ya po ni mangin-ani. Unsa na mga unsay topics niyo for finals yun? Unsay topics niyo for finals yun? Taas Di mo mag-finals. Lesson 1 to 7. Ha? Taas. Lesson 1 to 7. Yang lesson 7 kay kani nuclear chemistry. Nuclear. Mag-appeal ni sa inyong finals. Oh. Okay, very good. Now, mag-product na punta. Again ha, positron decay ni. The proton is turned into neutron. Now we have this oxygen having a atomic number of 8 and the particle being emitted. So using that shortcut, pila may ma-anticipate na what was the previous or
element in the left side of the equation. Unsa nga element? Dito mo ingnon. Ha? Element? Yes, unsa nga element? Fluorine ba? Fire. Sige nga nimo fluorine? Fluorine? Yes, that's good. Fluorine. Okay, atomic number niya gikuan na -1 man di ani. So which means 8, which means +1 ang di ari. Pila may mass number? Sa fluorine? 18. 18. 80. Ano siya kamatik? Naikan? Questions? Actually guys, no, aside sa kanang mag-refer mo og mga materials, much better if you would also like, if you would also watch YouTube, no, especially sa mga if visual learner mo nya, yung magsige mo basa og mga kanang wordy kayo na mabuang mo sayo na, unless if visual mo nga learners, no, you have that visual nga mas dali mo maka-understand if na yung mga diha mga kanang mga diagrams much better ba na. Ako gi YouTube mo ko sa akin. Atara mo sab. Okay. Now we have electron capture. This is also like a radioactive decay. Pareha sa mga alpha, beta, and positron decay. Ang nakalahi lang kay di ba sa alpha, beta o positron decay, there is that crucial part or there is an important scenario where na sila i-emit out of the atom para mas stable sila. Na sila na sila ipagawas yun sa atom aron ma-balance ang ilang stable or if ma-happy ang ilahang element or that atom. Now, sa electron capture, it is not more of emitting out. It is more of pulling things in. So, ang kaning electron capture, kay kusog kini siya mamira. If ang katong tulo, kusog kay mo pagawas, kani kusog kini siyang pasulod. Kanang managit ni siya og electrons padung sa neutrons. I mean, managit siya og electrons padung sa nucleus aron mas stable ang atom. Here's what I mean by that. As you can see, ang problem niya is too many protons, not enough neutrons. Nasa kapareha nga problem no, unsa nga radioactive decay ang pareha niya problem. Tong i-turn ang protons to neutron, unsa man to nga kuan? What radioactive decay was that? Katong same problem ani. Is it beta or positron decay? Katong same problem ani, katong i-change niya ang proton to neutron, what was that? Is it beta or positron? Beta. That was positron. The same sila. Sunod sa beta. Sunod sa beta. Pero ang beta is from neutrons to protons man tong beta. Ang positron from protons to neutrons. Same sila og scenario ani electron capture. Dili ang beta, lahi mo tong beta. Ang positron kay proton to neutron. Same as kaning electron capture. Ano siya. Now, if maglibog mo kanang when manigamiton ang electron capture niya, when manigamiton ang positron decay nga same sila problem. Actually, dili dapat mo problema ana kay you can either choose of the two. It's just that there are two ways. Mo ni siya ang positron decay o electron capture, two ways of turning protons into neutrons. Magpili ra ka ato nila from positron ba or electron capture. Pero ang nakalahi lang ha sa electron capture is mamira ni siya electrons kani akong itudlo. Kani electrons ni nga nag-orbit sa atom nya birahon sa padong sa nucleus. Mo ni siya kay turn man niya ang protons into neutrons. Now how will the proton turn into neutron? Now di ba ha, nagbira siya og electron na nag-orbit sa gawas, nag-orbit. Remember ha, if electron i-combine og proton, unsa mahitabo, unsa mga product produced, if i-combine ang electron ug ang proton,
you will have neutron. Mo na siya. For the electron capture, para mas stable ni siya, ang process sa electron capture, magkuha siya og electron gikan sa gawas birahon niya padung sa nucleus aron ang proton ma-turn into neutron. Ano siya kay if combine ang electron ug proton, mag-neutron ba ya? Now in that process, nga ay mahimo pud nga gamma rays. You can think of this as an exhaust, not totally emit jud sa kuan. But murag somewhat kind of exhaust. Inana na siya, gamma rays. Ano siya ang mahimo. We will also include this in the equation. Now, for the equation of electron capture, duha ang mapuno na to. Ang first element, dayon, ang katong electron nga gibira. Dayon, ang sunod kato ng product, duha, element o katong exhaust. Now, let's try some examples. I-take basis, gihapon na siya, keep this in mind. Now, for this one, as you can see, no nga, ang mass number ani from protons to neutrons will be 0. Nga nang 0 man, can someone explain to me nga nang 0 ang mass number? So, nag-base lang ani nga kuan. Nag-base lang ani nga image. Can someone tell me nga nang mass number niya is 0? Wala. Try lang. Why? Why mass number niya is 0? Basing lang sa kana nga question. I mean, sa kana nga image. Tungod sa gamma rays? Ansa? Tungod sa gamma rays? No. Another answer. Why do you think ang mass number is 0? Ma-apply po ni siya. Actually, kani siya, na-po ni siya sa previous itong mga examples nga nung 0. Labi na transformation ka. Ako na lang. So, nga nung ang mass number ani niya is 0. Kaya tanawa. If ang proton ma-turn into neutron, wala may muwa. It will just transform raman. So, ang proton, if adan sa adan ba na siya electron, dibirahan ba na siya electron pa sa nucleus, aron siya ma-proton. So, muula rin mawala. Mo nang 0 ang atong 0 ang ato ang mass number. Now, for this atomic number, I will show you why, no? I'm using these examples. Now we have here, potassium with an atomic number of 19 and a proton of neutron of 40 minus 19. Bugog kong math, guys. So we have neutron of 21. Now, mo na gingon, guys, nga i-account po nato, i-appeal po nato sa equation ang electron nga gibira. Ang kaning iha, this is not a particle. This is just a normal electron. Standard electron lang. Electron lang good. It is not, there's no any special thing about this one. Kaya lahi po beto ang particle and ano po ang symbol. So this is just a standard electron or a normal one. Now we have the product. Okay. Now from this atomic number, which is -1, pila na may kuan? Protons o neutrons, protons o mass number. If gamiton ninyo. 18 ang protons. Okay, then what element is that? Argon, gipakita mo niyo. 18 argon, okay. That would be 18. Then, after sa product, unsa may isuwat? Ang
Unsa may isot after sa product? Na kanay exhaust, unsa man na? Our exhaust is gamma rays. Kani murag linear bredo nga pabali ba? Oh. Mo na siya. Ang i-account po na to siya sa right side of the equation ang atong exhaust. So sakto argon and gamma rays. Now let's have another example. Start na punta sa product. Now we have here magnesium or manganese. 12. That is magnesium. Ang manganese kasi manganese. Manganese is MnD 25. Now we have here magnesium and gamma rays. Now using this shortcut, unsa may kuan? What would be our element here in the left side of the equation? Aluminum. 13. Unsa? 13 ya, aluminum. Aluminum. Alright. Yung sa may kuwang aluminum na dahil ito ibutang. Kaning electron na negatively charged. Yes, very good. And that is, mo na siya. So, inanin na siya ka, if you want this, I would also give this PDF, I would also give this to you, this PowerPoint now for your guide. Mga shortcuts lang kay, if igabot ana sa exam, no need for you to count the number of protons and neutrons na. All you have to do is to take down notes of this mga shortcuts. And if you would like, aron di mo malibog, you can also make diagrams like this. Actually, kinuha ako ni YouTube. You can also make diagrams like this para ma-visualize ninyo if ang kani alpha ba or beta ba ni or positron or electron capture. Now, any questions? Kaya na ko ipangutanan ninyo afterwards. Any questions about alpha until electron decay? Electron capture di ay. Any questions? Wala? Kaya I will be asking you some questions. Na if wala, kaya we will be reviewing back. Pwede na ako ibalik ang slides ha. I will be just reviewing you. If unsa ni siya, if alpha ba ni, beta ba ni, or positron or electron. Ako i-X ha. We will be reviewing. I will not show my slides. Okay. Tell me if this is alpha, beta, positron, or electron capture. Ina ko ha. Kaya ang akong itabi ninyo is the formations, is the transformations of secret. So kani. Unsa man nga kuan where that atom is emitting 2 neutrons and 2 protons. Unsa na nga radioactive decay? What kind of radioactive decay? Unsa? Alpha. Alpha. Ano to? Neutrons Okay, and that protons. is alpha. Nga na mo Alpha. emit na siya og Kung duha two og neutrons o neutrons and 2 protons. pan. What was the reason why mo na mo emit siya og 2 neutrons and 2 protons? It is because dako ra kaayo siya. Like katong press definition, he needs to spit out those two. He needs to spit out those 2 neutrons and 2 protons in order for him or her to slim down and for that atom to be stable. Now, what are the two process where there are too much protons but lack of neutrons? What are the two processes you can use? What are the two processes you can use? Naman tiduhang kapareha nga same sila og problem. Positron and electron. Itong last, electron capture. Sa Positron.
positron o electron. Okay, Electron. very good. There we have positron and electron decay. Now, can you tell me the scenario of beta decay? Tell me the scenario of beta decay. Unsa may mahitabo sa beta decay? Opposite sa positron. Opposite sa Gina- positron. So tell me, unsa man nga Ginungagan og proton. ang Pan. beta decay? Ay, Pwede kontra og idungagan og protons. Nganong unsa day transformation na hitabo sa beta day? From from what to what? Unsa man? Ingoton niya nga gidungagan ko og proton. So what transformation was that? From what to what? Unsa man? Beta decay from that would be from neutrons to protons. Now, is it possible? Now, I would like to ask you a question. Is it possible for an element to transform neutrons and protons into each other? Possible ba na di? Possible dili? Hoy. Possible na di? Actually, that is possible. Actually, mo naman tatong giingon ang beta from neutrons to protons. Nya ang both positron decay o electron capture from protons to neutrons, di ba? That manifests nga pwede gid sila, they can be transformed into each other. Now, I would like to ask you a question. Nag-take down notes mo? Wala, no? So, I will tell you a equation. Now, tell me if that is... Actually, gibalik lang ko niya. If that is... If unsa na siya nga decay, radioactive decay, I will tell you an equation. Then tell me unsa na siya, unsa nga radioactive decay ang gi-undergohan. All right. Now, I have 237 mass. You might as well write this down aron mahibawaan ninyo unsa ni siya nga radioactive decay. Now, I have 237 mass number of neptunium, and I have a 93 atomic number of neptunium. Now, in the product, it yields 233 mass number and 91 atomic number. That is proactinium. Di na ako iingon ang particle kay mailhan man. Now, from basing of your observation regarding sa mass number of atomic number, what radioactive decay is that? Alpha decay. Very good. Nag-take down notes ka? Minus 4 ay add 4 naman. Yes. That is actually minus 4 and minus 2. Muna siya ang alpha. So, na siya ka simple ang, it's not that simple, no? Labi maglisa Japon tag sabot. But, if unahunaan lang dyan nato, no? It would be, makaya ra dyan siya. If, naalan dyan tayo guide. Kaya listen, if walay guide, ay mismo ako magakuan-kuan, yapon ko bali-bali yapon ako auto when it comes to ano. Kaya pag last discussion ako, okay, that was a redox reactions day. That was redox reactions. I guess you are new faces to me right now. So, mauna siya. Now, kani last question. This is very important in the nuclear reaction. Nuclear chemistry, no? Okay. This is where we're going to determine the number of neutrons, protons, and sometimes electrons. What is that? It plays a very crucial part in nuclear chemistry. Okay. This is where we can determine if that element stable ba na siya or dili. Unsa man na siya?
What is that? It is the naming convention of an element. That is, oh, that is isotope notation, ha? Beware of that. Always keep that in mind. Yeah. Isotope notation, it is very important. Bisan pag masayop ka na gamay, dahil na mga product nga ma-yield nimo sa equation. So you must always familiarize, practice is always perfect, but nothing is perfect, so don't practice. Charot. Any questions? Wala? Okay, Maka, we will have our photo opportunity later. Is it okay with you to turn on your cameras? Wala na question, guys? Wala na questions? So, when ang inyong finals for chemistry? Chemistry lab. Next week, Friday. Next Day. week, Friday. Mga Wednesday. Oh, okay. Okay raman kayo yung midterms. Nakapundo raman ko mo grado pag midterms. Wala, 3.5. Hala ka! Charot. Bawi na ka na yung finals, eh. Pero if dili ka bawi sa finals, grand finals na lang ta. Ha? Kundi, next life. Next life na lang is morphing. Ha? Next life na lang. Next life na lang kita ni. Kita mga apikihon na. Next life na lang kita ni. So, since layo pa man ang inyong hapit na dito eh. Pero, napagyapoy days nga interval. So, you can also, actually, nako ipakita ninyo nga notes na kung gikan sa inyo Chem 131. Wait lang. Nako ipakita ninyo. PDF siya. Tell me ha if mo ninyo if mo ni ang inyuhang notes sa inyo, gihatag sa inyong maestra. O sa gihatag sa notes sa inyong teacher or prof. Videos or PowerPoint or PDF? Both. Both? Na YouTube video. Nag-discuss siya. Mas mo-prefer ko YouTube, actually. Pagkasabot ko ba? Aray. Kisa tagaan ako aning PowerPoint, so mag-lisod ko sabot. Okay, ako i-share ha. Mo na inyong notes? Nana ako. Mo na inyong notes? Actually, hinatag mo sa akong kauban. Kaya actually, no, katong pag first year na mo, wala kami naka-dig in deep with aning nuclear. Actually, karon pa ako nagkat-on aning alpha hangtod electron capture. Yating finals na kanang hectic na kaya schedule. Pero kaya nagkat-on ko pa rin nyo guys. Inana ako kabutan. Pero wala makakatun sa Dig in deep aning nuclear ato gyud. kaning Imo math and relationship. Wala mo. wala jud mi nako kana nuclear jud. Murag Ari milis. Ami ambot. Kini Nalimot. half-life. Ha? Half-life ba? Half-life. Oh, half-life kana belt stability no. Wala na jud ko nakalugar og research pa ano kay. So ra jud kaayo kanira jud akong na kuan. Pero at least wala na dili na kay mo maglibog sa kaning mga nanisus matik na gini oh. No, kaning matik na kayo oh. Mo na siya. Kaya buwan na mo ani alpha decay 208. Sus. Matik na kina. Wala na ko ano yung gamma. Actually, ang lisod jud sa inyo na katong half-life, sakto ba? Half-life og itong mga belt stability. Wala po ko naka... Kadiyo tron tudloan na ng belt stability. Wala kung may problem gihatag. So, Kaninong half-life? Sorry, next time makakuan ako ana. Next session garo for first years if ako ihapon na makatudlo. So, basin
might as well include na lang that one. Actually, karon kay kababo mong pag last kay ang among tutorial sessions na abot og mga 7 subjects. Karon duha na lang. The other one is differential equations for second years. This 3 to 5 man ata or 3 to 6. Okay, ang mga tutors mga gihanukan na gid sa mga buhaton ba. Yeah. Kami lang nga murag na kuhaan na gamay ang mga buhaton. Nakalugar lang po ani. Pero in the next session garo I will be including the half-life or unsa ba na. Kanira gid na kayo sa akong time no. So pero I'm happy na that you have attended this one. It's a good thing that you attended this session for your refreshment. If dili pa kay mo pro, then at least you can still kuan na tuan. Ma-level up na to gamay. So kani sila I'm very bad at chemistry. Samot nagdi. Okay, so I'll stop this presentation if you don't have any questions. Okay pa, ma'am. Ako na i-stop ang recording. You don't have any questions? Na? Okay, we have another one, which is padung nami. Anyways, we have our recording session. So for those who just attended this session, it is recorded man pod. So no worries. You can view this all the time. Actually, nga mo ang recorded sessions pag last kay we've uploaded it on YouTube. The JPSME tutorials. I'll stop na ha. Stop recording.